पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। रानाघाट नगर पालिका के 4 नंबर वार्ड के निवासी आदिनाथ डे के निधन के बाद उनके बेटे आशीष डे ने पिता को श्रद्धांजलि देने का एक अनोखा रास्ता चुना, समाज सेवा। आशीष ने अपने पिता के स्मृति में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें 250 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। इस शिविर में ब्लड टेस्ट, ईसीजी, नेत्र जांच, डेंटल, फेफड़ों की जांच समेत कुल 10 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। स्थानीय लोग इस सेवा से बेहद खुश दिखे। उन्होंने आशीष डे की इस पहल को एक सच्ची श्रद्धांजलि बताया। खुद आशीष डे ने इस अनुभव का भावुक करने वाला बताया है इस अनुभव को, और कहा कि वे अपने पिता की याद में आगे भी इस तरह की सेवाएं देते रहेंगे। এখানে বাবা মারা গেছেন, বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে এখানে স্বাস্থ্য শিবির ক্যাম্প করা হয়েছে, যাতে মানুষ এটা সুবিধা পায় এবং মানুষের উপকার হয়। সেই জন্য কতজনকে পরিষেবা দিলেন? এখানে মোটামুটি 250 জনের উপরেই আছে। কি কি টেস্ট হলো? এখানে আপনার ইসিজি হয়েছে, ব্লাড সুগার হয়েছে, ডেন্টাল হয়েছে, চোখ হয়েছে, ফুসফুস হয়েছে, তারপরে ইউরিয়া হয়েছে, ক্রিয়েটিনিন হয়েছে, সব ধরনের। এই ধরনের কাজ করতে পেরে কতক্ষণে খুশি আপনি? না মনের ভেতর থেকে যদি আপনি বলেন, খুব খুশি হয়েছি। কারণ মানুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছে, এর উপরে আর কিছু হতে পারে না। কারণ মানুষের স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য যদি মানুষের খারাপ হয়ে যায়, এরপরে আর কি থাকতে পারে না। কি নাম আপনার? আমার নাম আশিস দে।